मन की बात पान्दावा सालची सालका आमचाइनि वारकनि रबाय सामुंनो खुरमाबाय मन्त्रि बख्रंना हामबाय फारका बिजेपिना हास्ते कासको राज्य भत्ताचा बसाका अ हास्तेनि खरकनो याग रबाय क्रंनि मुंनो ब खुरसाका मन्त्रि बख्र ब बिजेपिनि बादारगार मण्डलनि साकथारमबाय 24 नम्बर बुथ फिल सारा थामचिथाम मन की बात पान्दा खानाका चारिपारा रंनगल वाजिजाक पान्दावा आमचाइनि एमएलए मिनारानि सरकार मण्डल कासको मनीष देवनो खबय कुबुन सं तंबायमानि দেশের যশস্বী প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীজি এই মন কি বাত অনুষ্ঠানে সারা ভারতবর্ষের যে সমস্ত উল্লেখযোগ্য জিনিসগুলি এখানে উনি বলে থাকেন তার মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য যেটা সেটা হলো আমাদের এই উত্তর পূর্বাঞ্চল। ওনার প্রত্যেক মন কি বাতে উত্তর পূর্বাঞ্চল নিয়ে নতুন নতুন ইনোভেটিভ যে কর্মসূচি পালিত হচ্ছে সেগুলি উল্লেখ করে থাকে। আমি ধন্যবাদ জানাই দেশের যশস্বী প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীজিকে।